Спасибо первым учителям. Итак, сегодня, в день последнего звонка, как на последнее общешкольное мероприятие своих повзрослевших детей пришли наши уважаемые родители, которые немало испытали, пока их дети прошли курс наук школьной программы, терпеливо уча своих детей уму-разуму. Уважаемые родители, весь учительский коллектив нашей школы от души благодарит вас за воспитание таких замечательных питомцев, за большую помощь, оказанную в делах школы в целом. Спасибо. Итак, слово родителям. Пожалуйста, выходите. Я подойду. شو ما أخذوا؟ أشهر لينا بي، أو شو بقينا بي، وترسي لعوهم ديل، لا شو برك الله خير ديل ريزة خير شو بيتين ديل. خم خيزح أشهر شو حيسوش، خير ولكش دش، خير دخليش، غاوش عندر، أشتهت أخيبي، سرت عني متي دخل دخليش، ديل ريز خير شو بيتين. هرجع شيء صفر شلون منا خير شيء صفر شلون منا ممكن يرأي شو ده اشتكي ده شو أنت لو ماتش لا ولا شو بيتي ده يحكي يعني ده يمشي وش ده أنا بيه الرعية لا كيف نوقف شاش بقى بيش بيه لا بيش شيء أكتو لا بيش إيش دوش إنسان مشتاق وقت شيء لا قدر يخرج لسه لا شيء كده طبعا مش والله سير قسم عبصنا كيف استهلاك شيء تعمل شيء كده لا لا يركنا هاي ما يبص يجي لازم يمشي كيف يفعل لا ده داري ما سويت شو بكرة حاول تسمع في خرطة على أسونا واشتغلت صنفاهمش مصو ديرنا شيء بس خدمش خدمت صنفاهمش دير يدخل لقاري واشتغلت كان يلي تقول يا صنفيتهم فقر قراء فقر قراء فقر عندي الدولة يفعل ده مصو مرجع أكتب برد مليون لا يريد الناس وقنا منه ليش لا يلحق نكار حي تعتقى هم حي تعتقى ذا المطلح يسأل تبرش وصهم الجاش أتبرش شو مصر يرتاح بقي ديدش ذا وقارنا يلو بقي هذه الملا خليها حاجة يسأل В нашей школе, как мы знаем, около 30 учителей. И каждый из них, конечно же, хотел бы сказать добрые напутственные слова в адрес наших милых выпускников. Если каждому учителю предоставить слово, то наш праздник продлится до вечера. Поэтому мы решили одним текстом, одним пожеланием от имени учителей поздравить наших милых выпускников. Итак, от имени учителей пожелания.
Желаем тебе, выпускник, счастливой судьбы и удачи. И пусть знание волшебной родни поможет